Ne tɔgɔ Suleiman Koulibaly, je suis le chargé à la communication au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Bon, au conseil kɔni anw bɛ se ka min kɛ, an bɛ ni Malien ye détresse sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ, an ka lasigidenw bɛ yen nɔ comme a b'a kalama anw représentelen don jamana 77 de la. Donc et puis on est anw de structure mère ye min bɛ Maliens ni gouvernement cɛ kumaɲɔgɔnya kɛ. Donc o kosɔn ni kibaruya sugu anw don o don anw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka téléphone tɛ se ka datugu, an bɛ téléphone to parce que kuma o kuma kibaruyaw de bɛ bɔ diɲɛ ɲɛfɛ ka na Malien dɔ ye problème sɔrɔ ou bien ni ko bɛ Malien dɔ da la, donc an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ pour que u bɛ se ka lafiya sɔrɔ o taabolo ninnu kɔnɔ, an bɛ passer o bolo ninnu kan. Donc Maroc kibaruya an y'a sɔrɔ an ka lasigiden bɛ yen nɔ, an n'a bɛ kumaɲɔgɔnya la. A tɔgɔ ye di autorité marocaine kɛlen don ka situation bloqué fɔlɔ, mais kibaruya laban min n'an y'a sɔrɔ quand même o ye k'a yira Malien kelen kɔni est légèrement blessé. Donc comme sisan o bɛ identification na ka mɔgɔw su ninnu mɔgɔ min ye nationalité min u b'o procédure kan ka kɛ, donc an sigilen don an bɛ makɔnɔli la, donc an tɛ se k'a fɔ an filɛ wagati min na exactement ko Malien tɛ victime ninnu na ou bien ko Malien b'a la, an tɛ se k'o fɔ parce que anw bɛ baara kɛ ni daluyaw de comme an yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ sur le terrain, kibaruya jɔnjɔn min bɛ sɔrɔ ko fili tɛ kibaruya min na anw bɛ baara kɛ n'o de ye. Mais nin kɛwale min filɛ nin ye fo a ka diɲɛ mɔgɔ ka bɔ ka nin waleya in ka condamner avec la plus grande rigueur, k'a yira k'a fɔ togo o togo la hali n'a sɔrɔla ni nin migrant ninnu bɛ fili de kɔnɔ k'u ye infraction de kɛ, diɲɛ taabolo la sariyaw bɛ yen nɔ, manières bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'u la arrêter, k'u incarcérer, k'u juger. Mais anw yɛrɛ ni Maroc ka lien historique min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ, lien fraternité bɛ anw ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ, lien commercial bɛ anw ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ. Donc togo si la an bɛɛ africain de, hali n'a sɔrɔla k'olu ye arabu ye, an bɛɛ africain de, an bɛɛ bɛ Afrique continent de kɔnɔ. An tɛ se ka an sigi ka nin ko sugu lajɛ, k'an tɛ se ka kuma, k'an tɛ se k'an ka dusumakasa yira. Nin waleya min kɛlen filɛ nin ye, nin tɛ waleya ye, waleya min bɛ bɛn. Nin de b'a yira africainw na an ka wuli cɛsiri dɔrɔn de bɛ se k'a to mɔgɔ bɛ se k'i bonya, mɔgɔ bɛ se k'i ka dignité respecter. N'o tɛ nin ko min kɛlen filɛ nin ye vraiment a ko a tɛmɛna a dan kan quoi. Nous au niveau du Haut Conseil an kɔni bɛ ka wuli ka boliboliw kɛ k'a lajɛ an bɛ se ka information minnu sɔrɔ et puis an ka autorités fɛnɛ an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo, n'an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na pour que ka facilité di Maliens ma ni situation difficile ninnu na. Politique b'a senkɔrɔ yɔrɔ caman na parce que communauté européenne kɛlen don ka accord de kɛ ni Maroc ye pour que Maroc ka se ka ninnu bali u kana don u ka yɔrɔ la. Misaliya la wagati dɔ la Front Polisario ɲɛmɔgɔba dɔ taara i yɛrɛ soigner Espagne. Maroc bɔlen a kalama, Maroc diminen, Maroc ye dayɛlɛ ka migrants bila ka don Espagne kɔnɔ. A kosɔn u ni Marocains sigira u kumana u ye fɔkabɛnw kɛ. Donc i b'a ye politique bɛ nin ko kɔnɔ quoi. Mais ne ka kumakan bɛ n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i ka contrôle bɛ min kɔnɔ i b'i ɲɛsin o de ma kosɛbɛ. Nin kan ka kɛ wajulukan ye ka ɲɛsin an ka denmisɛnnin minnu bɛ bɔ nin cogoya ninnu na parce que réseau dɔw de sigilen bɛ Bamako yan nɔ yɛrɛ, Sogonikɔ gare ninnu ni yɔrɔw la ani Gawo, et puis pour que ka se ka denmisɛnninw inciter k'a fɔ k'u bɛ labɔ, a bɛ wari a réseau u bɛ wariw de minɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw inciter ka taa bila nin taabolo juguw kan. Nin ye nin yɔrɔ ye minnu sara ji la, kɔgɔji la, dan t'o la, minnu sara togoya wɛrɛw la désert kan, dan t'o la. Immigration nin dugumasira in kan a y'a ka limite yira quoi. Donc anw fɛ yan Haut Conseil la anw yɛrɛ kɛlen don ka partenariat dɔ kɛ avec une ONG italienne qui s'appelle TAMAT. Donc u bɛ ka na an bɛ ka programme kɛ yan nɔ ka na n'u ye ka na denmisɛnninw an ye candidat appel lancé candidat minnu nana à peu près 170 personnes an b'u kalan, italien yɛrɛ bɛ bɔ Italie ka na
programme volet sababu bolo baara bɛ italien bolo domaine min na kelen bɛ yen nɔ o ye agroécologie ye kelen bɛ yen o ye auxiliaire de vie ye sabanan o ye médiateur culturel ye donc nin baara bolo saba de labɛn bɛ Italie bi ko u bɛ mɔgɔ ɲini n'a kɔnɔ donc italien yɛrɛ nana yan o conseil o partenariat kɛ ni haut conseil classe filɛ nin ye an bɛ denmisɛnninw former ka Italie culture ni Italie langue ni u bɛna taa domaine spécifique min kan ka taa u kalan a kan donc n'u tilala à la fin de la formation u bɛ bɔ ni yan ni visa ye donc u bɛ don légalement i bɛ don fɛnɛ i bɛ baara sɔrɔ ɲɛ yen nɔ k'a fɔ k'i bɛ taa ko ka taa tiriki tɔrɔkɔ kɛ baarako la o bɛ ta ka bɔ taabolo kan donc an bɛ mɔgɔw encourager migration légale de la denmisɛnninw ka taa o taabolo sugu fɛ u ka fisa ni nin taabolo ninnu ye ka t'u ka an bɛɛ bɛ taa fɛn ɲini de la ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ye san 30 de kɛ Amérique donc i bɛ taa fɛn ɲini mais i ni yɛrɛ kɔni i ni ka di ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye donc fɛn o fɛn bɛ se k'i ka ni ani ka santé ani ka liberté ani ka yɛrɛma hɔrɔnya bila en danger je crois que an ka fɛɛrɛ kɛ an ka autorités ka programme de ta u ka direction de ta ka denmisɛnninw inciter ka kɛ baara kan yan bon comme i b'a kalama haut conseil association de o n'a sera au niveau ninnu ma o bɛ relever gouvernement de ka compétence kɔnɔ o sariya de bɛna impliquer o la minnu b'a ko ninnu kɛ pour que ka se k'u minɛ k'u arrêter u ka juger ani u ka condamner u ka juger donc o ye autorité ka baara de o tɛ anw ka baara ye mais n'anw bɛ se ko autorité accompagner fɛn fɛn la o sansi fɛ an bɛ se k'o accompagner mais anw tɛ se ka devant ta k'an bɛ taa an bɛ se ka mɔgɔ lajɔ ou bien an bɛ se ka ko o ye sariya ka baara ye quoi e yɛrɛ k'i kɔfilɛ fenêtre in kɔfɛ nin denmisɛnnin ninnu rapatrier nin nalen filɛ nin ye i kun jɔ i k'a lajɛ a bɛɛ ye denmisɛnnin de ye nin ye jamana avenir de ye tantôt o de bɛ ka taa ji la ten donc c'est politique gouvernementale an ka gouvernement ka décision dɔ ta ka a bila en place min bɛ se k'a to denmisɛnninw bɛ se ka to yan nɔ an bɛ se k'an ta sɔrɔ yan bon caman bɛ bɔ ka taa ka boli ka taa kɔfɛ ne dɔnbaga caman bɛ yen u taara u laseginna ka na mais aujourd'hui alhamdulillah ils sont multimilliardaires ils sont millionnaires u y'a ɲini yan de anw bɛ bɔ kɔfɛ an bɛ taa baara minnu kɛ kɔfɛ n'an b'a ala kelen kɛ an fa jamana kɔnɔ yan nɔ an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la donc an ka ɲɛsin investissement endogène de ma kɔnɔna investissement sisan Office du Niger filɛ nin ye avant l'indépendance c'était les greniers de l'Afrique de l'Ouest a tun bɛ Afrique de l'Ouest bɛɛ de balo mais ni bi o b'anw ka mara kɔnɔ n'a fɔra ko anw yɛrɛ tɛ se ka an yɛrɛ balo malo la e bɛ se k'o ɲɛfɔ cogo di 2 millions et quelques hectares b'an bolo 5 à 10% dɔrɔn de exploitelen don a la gouvernement bɛ se ka programme dɔw kɛ denmisɛnninw caman bɛ bɔ hyper Katibugu la u tilala ka zone dɔw ka programme pilote kɛ ka zone dɔw lajɛ k'a labɛn ka ɲɛ ka agriculture et puis ka agriculture k'a mécaniser comme l'autre jour an bɛ président fo ni passage na président de la transition a ye tracteur minnu di don kɔsan na sɛnɛkɛlaw ma o mécanique comment dirais-je agriculture mécanique de bɛ se à grande échelle o de bɛ se ka anw bɔ nɔgɔ la n'i y'a hali embargo min filɛ an kan bi k'an bɛ an ye kɔlɔlɔ caman sɔrɔ n'an yɛrɛ dabalo caman tun bɛ bɔ an fɛ yan alikama bɛ se ka sɛnɛ k'a daminɛ ɲafunke ka yɛlɛ malo bɛ sɛnɛ office du Niger la anw bɛ jɔrɔ mun na embargo kelen min filɛ nin ye a dara Russie la kan il y a 10 ans de cela Russie ma fɛn wɛrɛ kɛ o u y'u ɲɛsin sɛnɛ ma sisan Russie ye sɛnɛ kɛ blé sɛnɛ non seulement u b'u yɛrɛ balo fo sisan fo a bɛ exporter bi n'olu de m'a di diɲɛ mɔgɔw ma fo a bɛ kɛ kɔlɔlɔ y'u bolo donc voilà des exemples que an bɛ se k'an ɲɛsin minnu ma pour que ka se k'an ka jamana bɔ ɲɔgɔn k'an ka denmisɛnninw bɔ nin taabolo jugu ninnu kan donc o kibaruya laban de tun bɛ n bolo et puis il faut pas que nin fɛn min filɛ nin ye a ka kɛ parce que an tɛ ka jamana Afrique bɛɛ an tɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw kumakan mɛn an tɛ ka organisation internationale kumakan mɛn an tɛ ka Amnesty International kumakan mɛn ni droit de l'homme ko don an tɛ k'u kumakan mɛn u ka wuli u ka devant ta nin ko ninnu kan u kana na k'u bɛna don anw de fɛ yan Mali kɔnɔ yan ko ka n'u dogo droit de l'homme ko kosɔn pour que k'anw ka jamana d'Afrique di an ma voilà des sujets de droit de l'homme que u kan ka wuli k'u jɔ diɲɛ ɲɛfɛ k'a yira diɲɛ mɔgɔw la nin ko sugu an filɛ tile min na nin man ka kɛ bilen
donc an ka welewelekan bɛ taa olu bɛɛ de ma k'a daminɛ soi-disant Nations Unies la ka jigin parce que ne yɛrɛ ka notion na communauté internationale tɛ o adamaden bɛɛ k'i jija i yɛrɛ la bani an k'an ka jamanadenw lakanda n'i y'a ye hali Afrique noire bɛ exposé ni problème sugu la parce que anw yɛrɛ de ka ɲɛmɔgɔw bɛ répression kɛ an ka mɔgɔw kan kuma dɔw la k'u brutaliser mɔgɔw b'a ye et puis ala anw yɛrɛ ça devient normal pour nous n'o tɛ nin ko sugu c'est pas a man ka kɛ a man ka kɛ an b'a condamner avec la plus grande rigueur an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ an ka autorités fɛ an ye marocains ka ambassadeur ka kumakan mɛn mais en anglais ils appellent ça is not enough ça u ka bɔ ka fɛn yira qui est plus concret ka tɛmɛ nin kan quoi donc o welekan de tun bɛ n bolo ka da quoi merci.